Yo, ngobrol sore semaunya. Di sini ada si Putri dan gue si Boy William. Dah. Gue kalau ngeliat si Boy William gitu dan gue bukan dia, gue juga akan ngomong hal yang sama. So bule lu tengil. Apa annoying habit yang lo punya? I fart. You smell your I fart? love my fart. Aneh That banget, is- aneh banget. It's so bau, like that's so good. Siapa tahu nih lucu nih, siapa tahu. Ternyata enggak. Cuy, garing banget. Iya sih. Gue lebih Gue garing dari juga. keripik anjir. Gue soalnya September. And your boyfriend is my age? No, older. How old? Above me. Above you, Or older. not dong. Hey boy. Mungkin lu sekarang ngelihat ini geli. Tapi this is you, man. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Oke, di episode kedua Ngobrol Sore Semaunya, gue kedatangan a very inspirational person. Terus juga YouTube-nya lagi super keren, semua orang nonton. Jadi media cerita banyak orang juga. Boy William. Putri Tanjung. Hey, thank you for inviting me loh. Thank you ya untuk gue tau banget lo sibuk banget, jadi thank you untuk waktunya. Sok sibuk sebenarnya. Sok sibuk. Lo gimana? Selama pandemi ini are you busier? You know what? Awal-awal pandemi, it was like a stop selama 2 minggu. Yeah. Sebenarnya it's not the stop because tiba-tiba stop aja. Sebenarnya kita yang kerja di digital world, Yeah. sebenarnya we have access untuk pemasukan. Yeah. Cuman gue kayak in denial aja put kayak oh my god, gue yang biasa kerja keluar gitu terus sekarang harus stuck at home. Ya udahlah gue anggap aja ini liburan. Jadi for the first 2 weeks gue benar-benar like ya udahlah stop kerja, Dan lo stop producing content stop. for 2 weeks. 2 weeks gue anggap liburan karena ya udahlah nanti setelah 2 minggu kemudian semoga aja udah kembali normal, kita semua bisa work seperti biasa, nggak selesai dong put. Lo awalnya cuma 2 minggu ya, oke, 2 weeks over. Ternyata Yoi. sampai berbulan-bulan. Exactly, crazy right? What about you? Crazy. What about you yourself? Gue juga semakin sibuk sih. Gue merasa pandemi ini jadi bikin malas semakin sibuk. Ya. Karena kan of course lo bisa meeting dimanapun, kapanpun, gak ada jeda kan. Iya, benar. Dan menurut gue so much opportunity ya That's so true. yang bisa That's so kita true. capture. That's so true. Sekarang akhir-akhir ini nih ya, semakin kesini, gue malah merasa nggak ada alasan untuk nggak sibuk. Iya. Semua orang di luar sana tuh Makin kita sibuk. punya waktu sebanyak-banyaknya itu Bener-bener. untuk menyibukkan diri Iya. dan cari something to do. Yes. Ya kan? Jadi buat orang yang bilang, aduh ini gara-gara pandemi gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Bullshit man. Iya, You have every time, all the time in the world to do something. True. Ya Lo kan? ada yang lo kembangin gak waktu pandemi? Lo bikin apa baru? Iya. Apa? Lo Gue bikin konten-konten baru. Oke. And then I started putting, Konten apa? Program baru atau program, like new program. yang rumah ya? Yang lo Sekarang ada di balik pintu karena Iya. kan udah boleh keluar rumah nih ya kan Put. Iya. Waktu pandemi gue ada tidur bareng Boy yang inside the little tent gitu, like things like that. And then like just figuring out where I'm going to invest my money next, you know. taruh di mana. Jadi banyak-banyak ngobrol sama orang terus gue belajar bahasa, lu bayangin dong. Lo belajar bahasa lagi? Gue belajar bahasa sampai gue kayak orang bego, belajar bahasa Thailand, bahasa Korea, semua gue saking iseng ya. Gue nonton semua how to talk Korean one on one, how to Really? talk Thailand one on one, semuanya. Jadi lo apa? Bahasa Thailand? Thailand gue belajar, Korea gue belajar. Dan gara-gara Korea lagi hype, ya udah gue semakin into it lagi aja. Luar lah. biasa, lo melihat opportunity ya, langsung jadi Semuanya. TV host yang ngomongin soal all about Korean drama music. And then I got a show on your Di Trans- television. Terus gue ditawarin acara namanya Debak di TV lu di Iya, Trans 7. iya, It's iya. crazy. Like things happen for a reason, you know? Iya, gue tuh baru tahu by the way Boy, gue tuh Apa? baru tahu kalau lo itu ternyata grow up-nya di New Zealand ya. Iya. Gue nggak tahu, gue kira tuh lo emang udah di Jakarta dari kecil. Gue umur 3, keluarga gue pindah ke New Zealand. Oke. To be honest, I don't know. I think they just want to start a life there, start some businesses there. They do food and beverage kan. Jadi mereka mau mulai bikin-bikin juga di sana. Oke. And then dari umur 3 di New Zealand, gue pindah lagi ke Amerika di umur 13 put. Like in the beginning of my high school years, I moved to US. Amerika, US. Jadi
selama gue kecil sampai gede gue di luar negeri terus gak pernah terekspos sama orang-orang Indonesia. Makanya pas balik ke sini culture shock ya? Belepotan ngomongnya dan dikata-katain orang so bule lu. Ya gue ngerti lah muka gue gak ada bule ya ngomongnya bule ya. Gue kalau ngelihat orang, gue kalau ngelihat si Boy William gitu dan gue bukan dia, gue juga akan ngomong hal yang sama. So bule lu tengil. Cuman ya the truth is gue belum pernah, I never grew up in Indo. Oh I see. Lo which part di US? LA. Oh LA. Sebenarnya Anaheim. Oh Anaheim. Yeah. By the way gue juga lama di SF. Oh ya? Lu ngapain? Just kuliah? Kuliah. Kangen banget sih. Yeah. Beda banget juga ya. Maksud gue, gue bersyukur banget gue bisa dikasih kesempatan untuk kuliah di sana dan merasakan hidup di luar negeri. Karena kayak gue jadi menambah perspektif. Which sebenarnya gue jadi merasa kayak lebih knowledgeable aja sih in some way. Dan lu mandiri men. Jadi lu nggak sih. manja. Bener, I agree. Yeah. Karena semua sendiri di sana, Boy. Lu nyuci baju sendiri? Iya, gue nyuci sendiri. Jadi gue emang merasa gue lebih mandiri sih di sana. Nah, gue dengar lo katanya waktu di New Zealand gangster, Boy. Not gangster. Katanya gangster. Gue udah pernah dengar dan based on research lo gangster. No way. Me gangster? Are you crazy? Gak ada gangsternya. Gue demen main sama orang-orang. I like hanging out with the street kids. Oh, okay. You know, yeah. Kayak mungkin kalau di Amerika ada the Mexican kids and the African American kids. Kenapa? One, I like the music. I love the way they think about hustling. You know, dan lifestyle mereka, I don't know, I just like it. Dan chill gitu. Orang-orang kayak gitu nggak ngomongin the Ferrari this, Lamborghini this. You know what I mean? Like the Asians, kalau yang di sana kan biasanya anak-anak orang lah. Apalagi the Chinese, you know, anak-anak orang yang dari China beneran China kan, they're the ones with the bling bling. The money, Right. Yeah. Capek man, main sama mereka. I like hanging out with the chill people. Yeah. Dan nggak banyak fakeness ya, kayak apa real. Adanya man. Dan lu ada masalah, I got your back. Yeah. Lu ada masalah, sini gue yang pasang badan. You know like that brotherhood yang gue suka. Lu belajar nge-rap dari mereka juga berarti? Iya, gara-gara gue nongkrong sama mereka, yeah. gue jadi demen lagu rap, all that kind of stuff. Dulu I wasn't like this, I never dressed like this. Dulu gue baju-bajunya kayak mereka juga, makanya suka dikatain gak cocok, Boy. Gak cocok sama sekali, coy. Gak cocok, Boy. Gue kayak gangster wannabe, you know? Like a gangster wannabe. Tapi dulu diterima ya? Diterima. Dulu gue diterima. And then I don't know, maybe I guess gue juga orangnya chill aja, like I don't care about who you are, what you do. Let's just be friends. Gitu. Tapi so lo belajar nge-rap dari mereka juga. Berarti lo emang suka banget musik dan segala macam dari mereka. Nah, abis itu akhirnya lo kayak sempat pursue rap professionally gak sih? No ya. Gue pernah punya satu lagu namanya Flying Money. Coba dong nyanyiin sedikit. Money making like a money maker since I was a teen. I'm flipping out the money like a gambler like you never seen. I'm banking in my bank account. I'm working till I break it down. Why you little daddy boy just like not a pacifier, workaholic, not a lazy holic like your mother. Sit down, bum suck a mother. In a condo, you're billing like a king though. Trying to get them in a club with your lame. Lo tulis sendiri? Nulis. That's quite good, boy. Lo tau lagu ini gak? Chris Brown yang Little chicken begin think gorilla cause I'm killing every chicken they can try to be look at me now. Because of that song I was like gila, ini orang bisa nulis rap kata-katanya padat-padat banget ya. Gue pengen coba, gue bikin lah ya. Jadilah Flying Money, gue taruh di YouTube, gak laku lagunya. Cuman setiap kali gue kemana-mana ya gue nyanyiin aja. Gue cuma punya satu. Itulah yang lo bisa banggakan ya. Umur berapa, Boy? Umur berapa? That was like what? 4 years ago? Boy, coba dong freestyle ngobrol sore semaunya. Gue freestyle gak bisa loh. Lo gak bisa freestyle? Try lah, coba lah. Karena gue bukan rapper. Coba. Lo bisa gak? Coba ngobrol sore semaunya with Putri Tanjung. Yo, ngobrol sore semaunya. Di sini ada si Putri dan gue si Boy William. You know why? Why? Gue itu suka lagu rap, tapi gue bukan rapper. Jadi bukan yang tipikal rapper yang bisa ditaruh di dalam ring terus mereka freestyle. You know, like having that rap beef. Gue demen aja Gue selalu mengagumi sih tapi. Lu pasti anak SF demen lagu rap dong. Kayak anak Indo sana tuh kita di mobil kita kalau lagi kemana-mana pasti Drake, you know. Tapi jujur gue waktu di SF gue denger lagu Indonesia sih. Serius? Shallow on Seven. Serius tuh? Iya. Lu malah karena kangen banget gue. Iya sih. Dan menurut gue kayak menikmati kayak di mobil suasananya SF tapi dengerin kayak Shallow on Seven. Itu kayak
Lu ngerasain nggak lagu Indonesia kalau kita ngedengerin di sana sambil road trip? Lebih enak. Iya, lebih kayak kena gitu ya nggak sih? Oh my. Waktu lo dari kecil, waktu lo masih di sana juga, lo emang dari dulu pingin jadi public figure? Atau kapan lo kayak, oke, gue pingin deh, I wanna pursue this career in the entertainment industry? Alright, you know what? To be honest, of course, ada dream kayak gitu. Yeah. Kalau nggak ada, ngapain gue kerja begini? You Yeah. know what I mean? Tapi when growing up as a guy, I wanted to be so many things. Kayak I wanted to be a lawyer. Yeah. Terus keluarga ada yang bilang, mungkin be a doctor. Oh ya, maybe let's be a doctor. Terus ngeliat orang lain yang sukses as a businessman, gue juga mau. You know, Yeah. you get inspired by so many things. And then ada satu turning point di mana gue pulang ke Indonesia. One of the dreams was, I might want to be somebody yang dikenal juga lah, siapa tahu. I don't know what it feels like. Yeah. Turning point di Indonesia, ketemu sama orang nih, dia itu dulu suka casting Put. Terus lo casting? Gua nggak tahu itu apaan, like I didn't know the casting life. Terus ada melalui agency apalah, terus tiba-tiba you have to ngantri panjang gitu. Gua nggak ngerti, gue ikut-ikutan aja nih. I like it. I like it too. Maksudnya apapun yang bisa dapat duit. Apa yang lo suka, Boy? Is it the attention? No, it's the I like the work field. I The see. work field is good. And dulu di awal-awal penasaran what it felt like to be known. Yeah. Maksudnya orang yang I was nobody. Yeah. Ya kan? You wanted to know what it feels like to be a somebody. Kok ada ya manusia yang dikenal banyak khalayak banyak orang. Ada ya orang-orang difoto-fotoin orang. Yeah. Who are these people? What Yeah. do they do? How do they live? Gue penasaran. Yeah. Gue juga pengen coba. Yeah. Boy, kan lo udah lama nih di industri entertainment ini ya. Yeah, yeah. Menurut lo sekarang gimana, Boy? The entertainment The industry. entertainment industry. Oh, lagi seksi banget. It's so hot right now. The digital platform is in, Yeah. ya kan? Dan sekarang orang-orang yang mau making it into the entertainment industry Yeah. udah nggak sesusah-susah ngantri-ngantri panjang kayak zaman Benar. dulu. You have a free platform, man. Ini Yeah. YouTube gratis. Yeah. Jangan malas aja, just sign up, make something out of it. Sekarang casting directors aja nyari orang dari YouTube. YouTube. You know, jadi ini lagi seksi banget. Apalagi kalau kita udah dapat flow-nya, kita bisa jadi produser acara kita sendiri. Kita bisa betul. jualan, You know, jadi bukan cuma jadi talentnya. Tapi lo bisa jadi produser, bisa dapat uang dari situ juga. Ini abis ini juga gue mau jualan ke lu. Boy tenang, gue juga mau jualan ke lo. Kita kan sama-sama opportunis ya. Jadi kita sama-sama jualan. Boy, kan tadi lo ngomong bahwa kayak sekarang semua orang bisa masuk di this entertainment industry gitu kan. Yeah. Karena ada digital dan segala macamnya. Which berarti of course lo. Berarti kan kompetisi semakin banyak ya, Boy. Yeah. Karena everyone udah punya platformnya nih. That's so true. Iya kan? That's so true. Berarti kan lo secara mentally lo pasti juga maksudnya ada sedikit kayak aduh konten gue udah bagus nggak ya, konten gue bisa nyaingin dia nggak ya, aduh kok viewers gue cuma baru 1.000 2.000 gitu. Waktu itu how do you deal gitu, maksudnya kayak gimana caranya lo bisa survive mentally in this industry? That's hard, you know, that part. Jujur aja, I'm not gonna lie. Kita selalu kalau bikin sesuatu, my aim is always numbers selalu ada di otak kita. Ya kan, maksudnya semoga viewersnya banyak. Makanya gue bikin produksinya yang nggak main-main karena gue punya I want to make a good production so my viewers can also be good gitu. Dan kadang-kadang it flops, It's life, man. Betul. Yang gue bayanginnya bakal segini malah nggak ada yang nonton sama sekali, dikit banget ya. Mentally I go down kayak, dude. Cuman ya it is what it is, bukannya hidup kayak gitu ya Put ya. Up and down. Kayak TV juga ratings like tahun ini TV A. Kita nggak pernah bisa predict juga, Boy. Kita nggak bisa predict karena kayak customer demand-nya shifting, kesukaannya shifting dan segala macam kan. Jadi kita harus adaptive. We have to be adaptive and always creative. Ya kan, ngikutin apa yang masyarakat mau. Betul. Mix with your idealism. Itu penting, tapi harus ngikutin pasar. Gak bisa cuman idealistic aja, I agree. terus yang nonton 2 orang. Kalau begitu, just make a selfie and watch it with your wife. Bener gak? True, that's true. Boy, apa ide lo yang flop, yang lo suka banget tapi flop? Oh, there's a lot, man. Tapi lo pingin banget sebenarnya kayak this is great idea tapi flop. I had like shows yang gue pengen bikin kayak misalkan a sing with boys. So kita ngamen gitu, like literally ngamen, and it flopped. Maybe I'm not a singer, maybe you know it's beda arah gitu. Like with celebrities it flopped. Yaudah, we let it go, kita move on. Bikin lah lagi namanya Nebeng Boy. That caught a peak. Terus tiba-tiba turun lagi. You know what I mean? Like ratings go down. Like television stuff. Orang mulai bosan. Like customer demand-nya udah pada
menurun. Ya what do I have to do? I gotta break the show. I have to stop it dulu biar orang kangenin dulu. Make something else, like keep making it. Gua masih belajar loh Put in YouTube. Gua bukan yang setiap hari ada konten. Gua paling seminggu sekali. Jadi acara gua nggak gitu banyak. Tapi my aim is to establish my shows. Boy, selama lo interview orang, lo belajar banyak hal. Ada nggak pernah yang habis lo interview kayak marah gitu kayak, gue nggak suka sama respon video lo bisa nggak delete kontennya atau apa ada nggak? No, marah sama gue nggak pernah. Tapi maksudnya my narasumber nggak pernah. Cuman kan I have like my friends yang around me gitu kan. Sometimes I make content yang nggak. Sometimes suka blunder sendiri lah Put, you know, like I get carried away, and then not all my contents are the positive inspirational contents yang orang-orang tahu. Ada juga beberapa yang there's fighting contents and stuff. Oh ya? You know, not me, but my narasumber and stuff like that, you know. Dan kadang-kadang my teman-teman gitu pada bilang, boy, what happened? What's going on? It's like, why you make things like this, you know? Jawaban lo apa? The aim was not for this to happen. But it did happen, and content-wise, as a producer mindset, this could be good. Is that a bad thing? I don't know. Sometimes people say bad TV is good TV. Bad publicity is still publicity, ngerti nggak? At the time, gue berpikir itu. Cuman lama-kelamaan, gue mikir juga, tapi gue punya viewers, nggak kabur juga kok if I make inspirational contents. I agree. Jadi why should I feed something that's not for them. Jadi dari situ gue sekarang lebih filter who comes on my show and the type of content yang gue akan buat. Pelajaran. There you go. My failure. Pelajaran. Boy, gue tuh penasaran. Gue kan nonton beberapa show lo ya. Enggak, gue nonton semua show lo Boy. Bohong lo. Coba yang mana ayo. Gue nonton Nebeng Boy, I did my research. Gue nonton Nebeng Boy, gue nonton Di Balik Pintu. Terus gue ada pertanyaan yang gue mau tanya banget sih ke lo. Are you genuinely excited kayak ngobrol sama narasumber? Ada gak sih yang pernah ngomong kayak lu tuh gak sincere deh Boy kayaknya interview orang, karena lu bener-bener kayak you seem excited all the time gitu. Right. You know what? I am excited most of the time. There's a couple yang gak excited, yang oke lah. Ya gue jujur aja Put, you know. Like ujung-ujungnya Nebeng Boy is I love being in the car talking to narasumber. Itu one thing gue seneng banget belajar dari orang-orang. Dan secondly, gue berterima kasih banget for their time. You know, like they're busy people. Tapi ada beberapa yang mungkin kurang klik. Dan lo nggak bisa paksain gak sih? Dan klik tuh nggak bisa nggak bisa dipaksain. Jadi kurang klik dan ada beberapa yang mungkin cara jawabnya itu nggak sesuai dengan karena kan apa yang lo pikirkan ya? Iya, kayak gue yakin lo nih duduk di sini, otak lu sekarang nih lagi mikir bagian apa yang tadi bagus nih yang bisa jadi teaser. Ini jawaban apa? Lu begitu kan? Gue begitu banget Put. Jadi selama gue di mobil gue juga mikir, otak gue rolling nih. Aduh, gue nggak dapet yang gue mau, padahal gue udah pancing. Aduh, gue nggak dapet yang gue mau. Apalagi nih, apalagi nih. Terus gue harus create apa biar ini nggak boring nih episodenya. Kan capek gue. Sambil nyetir. Ya udah sambil mikir. Like that. Jadi, and then I have to fake my excitement. Tapi kebanyakan they're cool. Kan kalau misalkan lo bikin konten di YouTube, stay forever. Ada nggak yang lo sesalin dan kayak I wish gue nggak bikin itu, I wish gue bisa delete. Kasih satu dong. Dulu gue pernah jadi host di salah satu acara variety show gitu dan I'm not that type of comedian, you know, yang maksudnya kalau gue main sama mereka one on one gitu, nongkrong gitu, nyambung. Cuman kalau disatuin panggung gitu, misal lu dulu ada acara namanya YKS. Misal lu taruh gue di YKS gitu, you're gonna see me look so stupid. kayak lu pakai baju gangster sih, Boy. There you go. Kayak gue pakai baju gangster. Kayak lu pakai baju like gangster. I will look so dumb. Like mau bercandanya nggak ngerti karena satu bercandaannya beda. Kedua, kalau gue diem aja, gue kelihatan bego nggak? Kayak gaji buta gitu. Ini what the hell is this guy doing? Jadi ada kayak gitu-gitu, banyak lagi variety show kayak gitu. Karena awal-awal kan gue cuma mau coba kan. Siapa tahu nih lucu nih, siapa tahu. Ternyata nggak. Coy, garing banget. Gue lebih garing dari keripik anjir. Gue like crazy. Boy, gue juga baru tahu satu hal tentang lo. Waktu itu, do you remember kita tuh pernah bareng di acaranya Narasi.
Oh yes. Lupa deh, maksudnya yang ada gue, Raditya Dika. Iya, Ingat kan? Iya, gue inget. Ya itu kan kerja sama Creative Partner kan. Jadi Ya. gue yang hubungin lo waktu itu. Ya. Habis itu gue tektokan sama manajer lo dan segala macam. Gue tuh nggak tahu kalau lo tuh ada gangguan pendengaran 90% That's so true. di kuping kiri lo. Yang ini, gue benar-benar kayak nggak bisa ngedenger loh. Gue kalau tutup ini ya Put, gue nggak kedengeran lo ngomong apa. What happened, boy? I don't know. Gue kayak dari lahir kayak udah hilang kayak pendengaran di sini. Tapi you know, the funny thing is, I like music, and the funny thing is, Pekerjaan lo mendengarkan cerita orang-orang kan? exactly. Tapi boy, berarti lo keren banget karena kan lo nebeng boy. Kalau misalkan lo di sebelah kanan, berarti kan sebelah kiri lo kan yang dengerin cerita narasumber. Ya, that's true. Makanya a little complicated juga tapi it's okay. Kalau udah kebiasaan mah kayak biasa aja. You know what I mean? Like I don't know the feeling of having 2 ears. Makanya gue nggak pernah bisa pakai earpiece. Nah, every time gue di acara besar ya Put, kayak ulang tahun apalah atau itu gimana? Iya, talent competition, gue nggak pernah mau pakai earpiece. Karena lo susah. If I have an earpiece, ini gue udah nggak kedengeran co-host gue ngomong. Betul. Atau jurinya ngomong apa, gue nggak kedengeran. Iya. Terus yang ini ngomong juga Put. Yang ini ngomong, boy abis ini ya. Boy abis ini ngomong ini. Langsung boy 5 lah, menit, lo pecah. wah gue buyar langsung. Iya. Jadi gue sering banget gue copotin gitu, terus gue masukin lagi. By the way, ini kita mau ke topik yang lebih menarik lagi menurut gue. Ya, Itu apa adalah tuh? love life. Oh, let's go. Iya kan, selalu menarik dong, ngomongin soal cinta tuh selalu Yeah, menarik. love is beautiful. Yes. Cinta pertama lo, Uh-huh. umur berapa, siapa, Cinta, kapan? Waduh, cinta pertama gue cinta monyet Put. Cinta monyet pertama kali pacaran? di New Zealand umur 13 gue. 13 tahun itu SMP kelas 1. Pokoknya 13 years old sama cewek Yeah. Korea di New Zealand. Oh, cewek Korea. Jadi dari dulu emang lo udah ini ya. Kayak demen Udah suka juga. Korea ya. Iya, udah demen Blackpink sebelum Blackpink keluar. Oke, jadi cinta pertama lo adalah umur 13 tahun. Ya. Orang Korea Ya, di New Zealand. ya, Betul? ya betul. Lo masih ini nggak, masih berteman nggak sama orang Korea ini? Enggak, gue udah gue mau search dia di Instagram, gue nggak tahu, Nggak ketemu. lihat namanya. Gue pengen lihat aja mantan semakin cantik apa enggak ya? Iya. Bener nggak? Lu juga gitu Enggak nggak? sih, itu enggak, gue enggak sih. Gue enggak sih, mungkin mereka yang search gue, tapi gue enggak sih. Tapi gue enggak sih. Cowok jiper gak sih PDKT sama lu gitu? Kayaknya sih ya. Oh ya? Enggak tahu sih. Dia ngajak seorang putri itu harus diajak makan kemana gitu? Gini sih, mungkin orang-orang tuh suka salah itu sih menurut gue. Apa? Jadi kadang-kadang tuh kayak merasa kok kalau sama gue tuh harus kayak dibawa ke restoran mana Iya, gitu. iya. Jadi once gue ajak dia misalkan makan di Taman Menteng atau di Iya. mana, mereka tuh shock. Hah, lu tuh kayak gini ya? Iya. Mungkin jadi mereka Kaget. malah jadi ilfeel sih, kayak kenapa lo jadi Masa Phil bahkan mereka bakal kali, oh my god, this girl so humble gitu. Tapi lu diajak makan first date nih ya, ini jujur ya. First date lu diajak warteg gitu. ya. Lu mau nggak? Sejujurnya ya boy, Iya. gue tuh nggak ada masalah sih. Lu kelihatan chill sih. Gue Lu chill aja sih. Cuman the perception of Yang you di luar yes. sana, yang mikirnya lu kalau mau ngajak Putri Tanjung Kencan tuh ya, Iya. you gotta have something man. Ya. Lo percaya ada karma nggak dalam cinta? Gua percaya ada karma dalam anything. I agree. Like not the fact of karma, tapi if you do good, you get good. You If do you bad, you get bad. yeah. Ya kan? You are who you are, Yeah. tergantung who you hang out with and what you do. Ya. Bener gak? Bener, gue setuju. Gua percaya. I believe if you've hurt somebody in the past, Lo pasti akan you might get that imbasan. Gua percaya. Lu percaya nggak? percaya gue. Ya kan? Percaya gue. Dan tapi gue percaya banget kalau misalkan kita melakukan kebaikan, Ya. pasti kebaikan itu akan datang lagi That's juga right. ke kita. That's right. Makanya be good aja as a human being. Just be good people. I agree. Ya kan? Gak usah munafik, gak usah Iya. whatever. Have fun with your life, tapi have a True. good heart and be good to people. Jangan ngerugiin orang lain. I agree. What you do is your business, tapi jangan bikin orang lain rugi. Iya. Lo kapan nikah boy? Gua tahun depan. Oh tahun depan. Tanggal berapa? Tanggalnya belum tahu, Lo tapi undang gue ya? pastilah. Lo undang gue ya? Tapi Lo lu juga datang harus- nggak? Gue datang. Yakin? Dan lo juga harus datang ke nikahan gue ya? Siap, deal. Oke. When are you getting married? Soon. Soon is what? Soon. Udah dilamar belum? Ini next. Berarti lo sama Karen ya namanya? Iya, Karen. Karen udah berapa lama? Gua sama dia 3 tahun sekarang. Oh udah 3 tahun. Iya, 3 tahun. Dan lo waktu itu tahu, oke, gue mau nikah sama orang ini tuh apa? Apa yang membuat lo yakin this is the one? You know what? This is a funny question. Banyak orang yang nanya, kok lu tiba-tiba mau nikah sih? You don't look like the type that would. Iya, Ya kan? iya benar-benar. I think it's as simple as finding somebody yang lu udah nyaman banget. I agree. You click and it's not forced click. Bukan yang lu harus
usahakan biar klik. Yeah. But it just click. Not only that, tapi di keluarganya juga klik. Gue masuk ke mereka klik, dia masuk ke keluarga gue juga klik. And I think it's important when a relationship kita harus klik sama keluarga, you know? Yeah. Jadi harus klik, keluarga harus klik. So I just feel like it's good. And then in terms of career, I feel like I'm slowly building the empire I want. Jadi udah mulai gitu. And sekarang, alhamdulillah puji Tuhan, last year I bought land to build a house gitu. Jadi I feel like the steps of my life is udah tertata pelan-pelan lah, you know? Udah tertata pelan-pelan. And what's next? Dan gue juga pengen punya keluarga. Iya. You know, I want something next juga. True. Boy, ini lo sekarang umur berapa ya? Gue 28. Oh, 28 ya, you look young ya. Well, how old do you think I was? 26. 26? That's okay, 26 is fine. 26, gak beda jauh sih sebenarnya. Gak beda jauh sih sebenarnya. Lu berapa? Tebak dong, lo udah tau lah gue berapa. You're younger than me for sure. Iya. You're 24. Yes, this year. Wow. This year Lu gue sama Karen seumur. Oh, dia 96. Iya, dia 95. She's a bit older than you. 96. Gue soalnya September. And your boyfriend is my age? No, older. How old? Above me. Above you, older. Not Putri Tanjung, Putri Tanjung. Gue ausnya sampai habis ini gue. Minum dulu. Yeah, he's older than me. Right. Lu kalau He's nyari older than me. why? Karena sebenarnya bukan tentang usianya sih, tapi gue sama yang ini emang udah nyambung banget. Abis itu juga dia support apa yang gue lakukan. Terus tadi lu bilang keluarga juga oke, terus klik juga. Iya. Dan nggak dipaksa. Nggak dipaksa dan bisa saling mengisi. Iya. Nggak ada masalah dengan gue berkarya dan suka berkarya. Right. Gitu. Dan kayak menurut gue udah pas aja sih. Right. Lu kalau once you're married, you're still gonna be working kan? Of course. Iya. Of course. Dan dia mendukung itu. Jadi gue seneng banget Karena sih. banyak cowok yang you gotta stay at home, be the housewife. Iya betul ya, banyak. Iya kan? Banyak loh. Lo enggak kan? Enggak. Lo of course, like you have lo a mau dream. apa boleh. Yeah, you have a dream, go for it. Kalau bisa build empire together kayak Michelle Obama and Barack Obama, how cool is mereka. that? Mereka keren banget sih. From zero to Mereka hero. keren banget sih. Menurut lo apa yang waktu lo lagi mencari calon istri ya? Apa yang paling penting boy buat lo? Apa kayak 3 hal yang paling penting yang harus dipunyain sama calon istri lo? Yang pertama harus bisa nyambung sama keluarga. Harus family mind, has that family mind and bisa berbaur dengan family. I think that's important. Kedua adalah support your husband's career. Ada perempuan-perempuan yang malah bukan memblokir tapi menghold back. Yeah. I don't want you meeting with this person. I don't, you know, like this is yeah. work related, and then you have personal problems. Gak bisa kayak gitu. Jadi toxic juga nantinya Jadi toxic, yang ada jadi nggak maju. Betul. Right? And then the third one, what? I don't know, just love me. Nice. Easy. Nice. Lo nggak mau tahu gue apa? Lo mau tahu? Gue mau tahu. Oke, gue ya. Pertama, Yeah. a strong foundation. Good. Jadi kayak agama dan segala macam. Menurut gue strong foundation is That's very good. important gitu. Karena ya dari foundationnya lah kita kelihatan. Which is tuh ada keluarganya dan segala macam tuh masuk di a strong foundation gitu. Family foundation, religious foundation dan segala macamnya. Yang kedua adalah intelligent. Right. Karena gue suka banget berdiskusi, gue pingin bisa menyelesaikan banyak masalah sama dia. Dia juga harus bisa bantuin gue in times of, you know, kesulitan dan segala macamnya. Jadi menurut gue intelligence very important. Yang ketiga tanggung jawab. Right. Karena menurut gue harus bertanggung jawab. Yang keempat ya tadi tuh kalau bilang love me, gue menerima gue apa adanya, ya kan, menyayangi gue dengan tulus, itu yang paling penting. Harus sincere, sama udah sih. Sebenarnya love me tuh harusnya di atas loh. Iya. Yang kedua kalau kita itu di atas terus love me di bawah ya. Karyawan dong. Iya, true. Lu nyari karyawan, tanggung jawab iya. Lu juga cari intelijen iya, benar gak? Love me juga di bawah tadi. Iya sih, gua putar. Nah, kita putar di atas. Ya udah oke. Ya kan benar dong? Benar dong. Dan gua selalu bilang. Tapi lu setuju kan, good foundation. Gua setuju, is itu so penting important. penting sekali. A good foundation is who you are. Dan gua selalu percaya ya, even though kalau perempuan ya, even though you're gonna be a business woman atau lu mau sesukses apapun di luar sana, when you become a wife harus ada kodrat wanitanya juga. You have to tetap jagain your husband and stuff like that. Hal-hal
yang berkodrat wanita. Nggak boleh terlalu super business minded sampai nggak ada waktu buat suami. Kalau kayak gitu ngapain gue nikahin lu? Mendingan kita sign kontrak jadi business partner. True. Bener gak? Makanya menurut gue ya, working mom out there itu superwoman. Right. Karena dia bisa juggle everything. Betul. Kerjanya bagus, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami. Nah harus itu semuanya. Kalau cuma ntar ditinggalin ke suster dan lain sebagainya, and no control whatsoever, ya yang gue bilang business partner aja. Setuju nggak lo sama gue? Enggak, lo nggak setuju deh pasti. gue setuju nggak setuju sih. Gue setuju nggak setuju. Menurut gue tadi setuju adalah menurut gue all working mom out there superwoman. Karena menurut gue bisa juggle between semuanya, work, anak dan suami gitu. Cuma menurut gue sometimes of course dong pasti ada yang lo harus dahulukan gitu kan. Which gue merasa oke, kalau misalkan punya anak of course yang dahulukan adalah anaknya gitu kan. Cuma pasti ada times yang lo harus, suaminya juga harus ngebantuin. Dalam arti kayak gak bisa dong cuma istrinya doang yang kayak cook dinner and everything, ya laki-lakinya juga harus equal lah. Zaman sekarang. Oke, fair enough. Kita setuju ya? Setuju. Oke. Deal. Oke. Kita akan menutup ngobrol sore semaunya ini. Cepet amat sih Put Cepet ya? Enggak, udah 1 jam. Serius tuh? Iya. Enak ya? Nyaman ya lo ya? Chill ya? Nyaman ya? Lo jadi co-host aja gimana? Iya, ayo. Ya kita let's go. Let's create something. Kita bikin bareng let's apa? Make something. Yuk, lo bikin program ini dong di zaman sekarang media. ya, it's the time to collaborate. I agree. Ya kan? Lo bikin acara di Sexo Media, nanti gue bantu, gue cariin sponsor dan segala macam. Habis itu kita bisa bagi profit. Let's do it. Oke. Boy, jadi di ngobrol sore semuanya ini tuh ada kita menerima curhatan dari followers kita. Jadi mereka boleh email curhatnya dan segala macam. Habis itu nanti narasumbernya which is lo bisa menjawab dan memberikan mereka nasihat. Oke, gue bacain ya. Boleh. Halo admin NSS, gue mau cerita. Selama setahun ini gue punya keresahan tentang pernikahan. Umur gue sekarang 25 tahun, sekarang gue punya pacar dan udah ngejalanin selama 7 tahun. Cewek gue udah sempet nanyain kapan kita bisa nikah. Tapi sayangnya gue belum yakin sama masalah finance gue. Ya masih belum mapan lah, belum cukup buat ngeluarin biaya nikah, ditambah nanti buat beli rumah segala macemnya. Yang jadi masalah juga sebenarnya umur pacar gue seumuran gue. Yaitu adalah 25 tahun juga. Dan gue bingung harus gimana karena gue masih mupuk karir juga dan gue rasa masih butuh waktu lama untuk gue bisa menjadi mapan. Tapi di satu sisi gue udah yakin juga sama cewek gue. Baiknya gimana ya? Kalau dia cara pemikirannya sama kayak gue loh Put. Oh ya? Karena gue maunya punya step by stepnya dulu. Gue harus jadi seseorang dulu sebelum I invite orang baru ke dalam hidup gue. I agree. You know, karena gue harus punya stable surrounding buat that new person dong. Bener gak? Jadi pemikirannya dia sama gue, good job bro by the way punya pemikiran kayak gitu. Tapi ada juga orang bilang kayak gini, kalau lo yakin dan cewek lo udah kekejar-kejar umur, which I don't think zaman sekarang ada yang kekejar umur, so it's okay. Tapi kalau memang kendalanya seperti itu, ada orang juga bilang kalian bisa kerja sama nanti in the future after the marriage. Dan kata orang rezeki itu bisa datang double the rezeki ketika kalian udah berpasangan. Betul. You never know. Tergantung aja kalau lo nya emang rajin, lo bisa making money. Lo mau nikah sekarang pun juga kerajinan lo itu akan tetap ada dan yang ada lo bakal rezeki lo akan terus datang. Kecuali lo emang udah males dan you're just dreaming about being mapan. Mau nikah nggak nikah pun lo nggak akan mapan-mapan bro. Betul. Tapi ya kalau soal kita ngomongin soal nikah, nggak pernah ada kata ready nggak sih? Yeah, that's so true. Tapi kan? Menurut gue once kalau misalkan tadi si Mas ini udah yakin ya menurut gue. Go for it. Go for it. Go for it. Nanti lo juga bisa nyari duit setelah kalian udah nikah. Tergantung lo nya rajin apa enggak mas bro. Benar. Dan lu udah siap belum mentally juga. Jangan-jangan lu gak yakin bukan karena finance-nya. Iya benar. Gitu sih. Benar. True. Oke, boy. Last questions. Jadi last questions. Ini sebenarnya jawab cepat sih. Oke. Jadi kita main jawab cepat dan jawab jujur. Ayo. Cuma sedikit aja sih. Oke. Apa annoying habit yang lo punya? I fart. Itu nggak annoying kali. Tapi I smell my fart. You smell your I fart? love my fart. Aneh banget. Enak banget. Lu juga nggak? Aneh banget. Masa lu nggak demen kentut lu sendiri? Gue suka kentut tapi gue nggak suka nyium bau kentut gue boy. Enak banget Put. Lu harus coba sekali-sekali lu tutupin selimut lu. Itu kayak aromaterapi anjir. Oh my God. It's so good.
wanginya bau kan? It's so bau, like that's so good. Berarti lo senang smelling things yang nggak wangi dong? Kalau bukan keluar dari tubuh gue nggak suka. Kalau keluar dari tubuh gue suka. Lo suka? Oke, di mana lo menemukan kebahagiaan terbesar lo? With my family. Oke, siapa inspirasi dalam hidup lo? Putri Tanjung. Lebay banget lo. Lo ngomong kayak gini ya, semua narasumber, semua yang interview lo berarti bilangnya gitu lagi. Banyak orang Michael Jackson. Oke, kalau lo harus terjun ke pemerintahan, lo mau jadi apa? Harus terjun ya boy? Staff sus. Oke. Yang bantu aja. Oke, hadiah apa? Hadiah apa dan dari siapa yang paling berkesan yang lo pernah dapatkan? It was di New Zealand. I got an iPod Touch. That one time itu gue masih kecil. Waktu awal-awal ya itu ya? Iya waktu awal-awal keluar, gue masih kecil. You know what? Kenapa tau gak itu berkesan? Kenapa? Karena gue gak pernah dapat hadiah. Like I don't get presents. Why? Karena I don't know, my birthday celebrations dari dulu tuh kita tuh nggak pernah yang festive bikin celebration. Oh, dan lo nggak pernah dikasih kado juga? Enggak, like we don't, biasanya minta. Oh minta. Tapi nggak kayak ini ada kado. Iya, Jadi nggak ada yang diingat gitu, you know what I mean? Tapi party pun juga, I'm not the party boy. Iya. Gue nggak gitu suka, I'm introverted. Iya. Oke. Kalau lo bisa mengulang kejadian apapun dalam hidup lo mau mengulang kejadian apa dan kenapa? Gue mau ngulang semua kejadian yang gue ada di variety show itu, dan gue nggak akan bikin diri gue garing atau gue nggak akan ambil tuh program biar muka gue nggak ada di YouTube sampai hari ini. Oke, lo tau gak sih apa yang akan gue lakukan adalah langsung nonton YouTube itu sih. Gue penasaran banget segaring apa lo. Makanya gue nggak nyebutin acaranya kan, karena gue udah tahu bakal di searching nanti. Oke, who is your biggest crush? My girlfriend. Nggak boleh dong. Rose Blackpink. Boy. Okay. Kan ngobrol sore semaunya ini kan akan ada di YouTube forever kan. Yeah. Lo mau menyampaikan apa ke Boy yang nanti akan nonton 5 tahun lagi? Misalkan Boy nih 5 tahun lagi nonton ngobrol sore semaunya, apa yang lo mau sampaikan ke Boy 5 tahun mendatang? Hey Boy, mungkin lo sekarang ngelihat ini geli, tapi this is you man, this was you. Menurut gue gak geli sih menurut gue. Gue akan geli. Lo akan geli kenapa? Gue gak pernah nonton episode-episode gue lagi. Gue gak bisa. Oh gitu. Like setelah sebulan aja nih. Tapi gue juga gitu sih. Gue gak bisa. Di balik pintu nih, setelah sebulan aja gue gak akan nonton lagi. Tapi berarti sebelum sebulan nontonin Sebelum sebulan gue nontonin terus. Kayak sekarang nih gue baru ngupload, gue nonton, bukan nontonin ya, tapi gue ngecek terus. Lihat komen gak? Iya, gue baca komen. Gue ngecek terus dia trending di nomor berapa sekarang dan lain sebagainya. I always check. Oke, Boy, thank you so much udah datang ke ngobrol sore semaunya. Thank you, Put. Tolong dibantuin promosi, tolong dibantuin cari sponsor. Of course, sama-sama nanti ya. kita bagi-bagi ya. Sama-sama ya. Oke, Let's do thank it. you so much, Boy. Thank you, Putri. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih udah nonton Ngobrol Sore Semaunya episode 2. Jangan lupa untuk terus nonton Ngobrol Sore Semaunya setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube dan dengerin full versionnya hanya di Spotify.